Oke, let's cut to the chase. Salah satu series paling berani yang gua pernah nonton, dan mungkin kayaknya series pertamanya Indonesia yang menggunakan konsep sci-fi. And wah, agak speechless aja ngomong ini. Gue baru banget namatin Nightmares and Daydreams by Joko Anwar. Dan ya, kayak tadi gue bilang, anjir, one of the best things, sama salah satu hal yang paling berani yang pernah dilakuin di industri, terutama di Indonesia. Kayaknya untuk sci-fi sendiri pernah, kalau nggak salah judulnya Supernova, kalau nggak salah. Tapi untuk ngebuat sebuah series sci-fi supernatural ini kayak pertama kali deh. Correct me if I'm wrong, okay? The cast is stellar, banyak banget anjir castnya anjir. Tapi mereka semua bisa berdiri dengan kaki mereka sendiri tuh di setiap episode tuh beda cerita tuh segala macam, dan semua karakter bisa stand out as their own. Terutama di episode 2 sama episode 7. Walaupun jujur, my favorite episode is on 3 and 4. Dan ya, awalnya tuh episode satunya tuh agak tidak nangkep gue, tapi gue tontonin aja. Abis itu it will get to you, oke? Cast-cast aja tadi gue udah bilang itu segala macam. Dan oh my god, ceritanya tuh beda-beda tapi interconnected, dan digabunginnya nanti di episode 7. Dan awalnya tuh dibuat sederhana banget ya. Kita selalu lihat tipikal Joko Anwar story, biasa dibuat sesuatu biasa, habis itu dibanting kayak apa sih di karya dia sebelumnya tuh, kayak Pintu Terlarang sama Kala. Di sini juga konsepnya sama, but dibagi pada setiap tahun. Ada juga di tahun yang sama kayak episode 1 sama episode 7, dan tapi itu karakternya beda. Apa sih yang dialami mereka juga beda. It's really one of the kind series, dan cukup rare juga untuk di Indo. Dan di sini juga gak semua di direct sama Joko Anwar, tapi ceritanya pasti ada dari Bang Jokonya sendiri, ada writer tambahan segala macam, but it's still have its own flair in each episode. The score by Agi Narotama. Man, please release this on Spotify. I want to listen it again and again. Kayak anjir, every episode has their own bangers. Terutama pas bagian kredit is always a banger to listen to. Production designer by Adri Marzuki. It's too grounded to reality. Kayak anjir lah, episode 4 kalau nggak salah, episode 4 yang sama apa sih, yang sama Lukman Sardi itu kan di pantai ya. Pantai banyak kerang juga karena mereka petani kerang itu. It feels like I'm there in that period of time. And I think they did their research right, dan jadi semua tempat tuh cukup representatif, dan the realism to it, it's there, it's fucking there. Gue demen banget anjir sama set desainnya anjir, banyak walaupun ada beberapa yang agak tapi still captivate the realism. Dan ya bagian merakyatnya juga lah, kayak anjir di episode 6 kalau gak salah yang sama Fakhri Albal itu, kayak it feels like I know that place, kayak gue pernah ngelewatin tempat itu. Production sound mixer by Anhar Moha. Beberapa dapat, cuman I kinda disappointed di episode 1 yang dimana itu suara monster yang di ruangan gelap kayak gitu. Itu kan ruangannya luas, seharusnya tuh kayak menggema gitu, but I don't feel the echo, kayak gak ada gemanya gitu. So it kinda took me out of it. It kinda disappoints me only in that part. Dan tapi semua bagiannya tuh kayak it still fits totally, kecuali ada beberapa bagian kayak misalkan agak jauh dikit tapi suaranya kayak deket gitu. It still needs like, oke lah, ada beberapa yang harus diperbaiki, but didn't take away from the experience most of the times. Kecuali yang pas bagian monster itu anjir, is a little bit decent mungkin, tapi bisa diperbaiki lagi lah. Cinematography by Ical Tanjung, always langganannya Joko Anwar. It still fits the aesthetics of the world. I don't know, I always speechless for his cinematographic work, okay? And last but not least, yang dikomentarin sama banyak warganet, yakni CGI-nya yang kata mereka tanda kutip sampah. To me, it's good, it's decent, it's CGI, VFX, everything, it's decent. Cukup, bagi gue cukup. Buat standar kita tuh cukup banget, man. It's really decent, it's really good. Like the monster design yang katanya dibuat selama 1 tahun, it looks decent, it looks good, it looks decent. Cuman mungkin agak texturing issue atau coloring issue. Spoiler dikit, di episode 1 itu kan kayak dibilangnya tuh flammable. Mereka tuh flammable. Ketika aku lihat badan mereka tuh kayak dibikin oily, tapi bagiku kayak gak ngeliat oily gitu. Jadi
bagiku agak plastiki gitu, agak plastik itu di episode 1. Dan interaksi ketika dua monster itu ke si Aryo Bayu itu masih kurang rapi, masih kurang imperfection, masih kurang detail. Baik lagi itu masih plastiki, and mungkin karena time constraint-nya mereka dapat, it's still kinda it works a little bit. Mungkin kalau misalkan dikasih waktu yang lebih bisa dieksekusi dengan baik. Soalnya animasinya juga kayak masih agak floaty gitu segala macam. Dan eksekusi yang terbaik itu ada di episode 6 sama episode 7. Like yang scene yang Fakhri Albar itu yang ngegantung di Fatmawati itu, I feel like I'm looking like it's real. Dan yang bagian dia hampir jatuh dari jam itu, dia pas di jam itu, karena aku lihat behind the scene-nya kan, dan mereka kayak beneran they do it for real di Blues King stage. Itu bagus banget di situ anjir. Kayaknya mereka punya banyak waktu dan mereka emang jagonya di situ. Itu cocok banget. Dan ketika aku lihat di kreditnya tuh kayak VFX artisnya tuh kayak lumayan dikit, so I cannot blame them. Cuman mungkin bagi the supervisor Pak Abi LDP, if I pronounce it right, maybe agak dikurangi crunch time-nya, atau enggak misalkan kayak kasih mereka waktu, atau enggak kasih mereka kayak apa sih namanya, little bit cheat way to execute the computer generated imagery visual effects atau yang VFX yang digital. Kayak misalkan episode 1 itu, saran dari aku mungkin ototnya diberi agak lebih depth gitu, soalnya itu displacementnya agak kurang, atau enggak kasih agak noise dikit lah di itunya biar kayak ada pores atau apa. Soalnya kan mereka kalau misalkan kelihatannya oily, pasti ada kayak keringetan nih keluar gitu. Atau enggak di kuku-kuku mereka lah kasih kayak displacementnya didalemin lagi lah. Dan masalah green screen itu ya mungkin ya it kinda take away from me, soalnya green screen-nya tuh kayak masih kaku gitu, gara-gara kayak featheringnya kurang gitu, kurang. But to me, untuk standar Indo, it's good, it's decent, it's not trash, it's not suck, it's decent. Okay? Gue ngomong gini kayak gue ngebelain VFX, and I am, cause I ever work as one of them, and I'm also an animator, so I know the struggles. So yeah, applause. I give them applause. Walaupun masih banyak kekurangan, I still give them applause because it's decent. It's decent for this. Untuk ini decent banget, man. And yeah, they deserve better. Dan mungkin kalau misalkan mau ada season 2, I'll be waiting for it. And yeah, kalau misalkan ada season 2, aku harap kalian semua yang kerja di VFX bisa eksekusi jauh lebih bagus dengan waktu yang lebih memadai. And also ya, gue lumayan kaget juga anjir, hampir di semua episode ada dia sama Joko Anwar anjir. Kayak it try to fit his aesthetic, but ya mungkin karena beda director, beda itunya. Tapi karena editornya ada Joko Anwar juga, it still feels like it's his own work. Dan ya, ini bagiku adalah series yang paling berani yang pernah dibuat oleh Indonesia. And I really want to see it evolve more. Apalagi di story, apalagi di any side of it, like acting is on point. Like the character craftsmanship is there, it's really good. Set design is really fucking good. Visual effects mungkin agak kaku, but still it's good enough. And yeah, literally everything. I really hope to see it more evolve in the second season. Kayak anjir aja nih agak nanggung anjir bagian akhirnya tuh kayak fuck, I wanna see more of this. So ya, itu aja dari aku, and I give it an 8 out of 10. Alright, that's it. Itu saja dari aku. Kalau misalkan kalian udah nonton, just comment down below, like it and share it to your friends. And yeah, see you guys someday in the future. Ciao.